Okay, hello everyone, and welcome to Jack London stream. Tonight, or in this morning already here in Indonesia, I'll be reviewing some games that I found it quite interesting in the trailer, and well, uh, fortune comes. Fortunately, it's just so fortunate I am that I can test it before the official release on June 2019. So this is Dash Danger Action, and you hear the background music on this game right here. Oh, before I start, I will move game here pretty quick. Sorry, need to adjust a bit. Yeah, I don't predict that this game. Okay. Yep. Haha. Okay, so without further ado, let's take a look a bit little about their development team. So this game is developed by um, a Copenhagen developer team. Copenhagen is it on Denmark, and Jason Cool. What? Thanks for subscribe. Jason is cool. Actually, this is a game from Denmark game developer studio game studios. Oh my god, I just can't focus because I must check a little about my channel because I stream in 5 different channels right now, and I need to check a little bit before I start. So it's not officially, yeah, probably I will make an highlight later. So I need to scroll down. I cannot look the chat on Twitter, but obviously this game is, I also stream to my timeline on Twitter, and that's the case because I cannot see the chat on Twitter. Yeah, I don't plan this really well. Looks like. And maybe look, just yo. So for the starter, welcome to Jack London Stand. I'm your host Jack London, and I'm from Indonesia. So probably this stream will be bilingual. I will be mostly talking in English and Indonesia, since that's the most my audience can understand. And hopefully the dev will join my stream later if they are alive. I don't know what time differences between here Indonesia and their time on Denmark, but let's just jump straight to the game. Oh, quite a couple of things here that this is interesting, that their window, I cannot reach their window like manually. This is quite troublesome for a controller, really.
I have a little difficulties here. Wait a minute. I need to tap back. Okay. Oh, Jason Lee. Hai. Makasih udah di like ya. Okay. This game needs a serious touch on their border window. Actually, that's one thing they need to pay attention about. Upcoming their release on June 13th. 30th. I would like to test this. If I make it okay, that's not normal. And I cannot look chat. What is wait a minute. I cannot see the chat. Hop on my stream. Oh, okay. Silverback. Yeah, bro. Let me finish my games first. Because I need to review this game. Well, actually, yeah, this is troublesome. I cannot see the chat here. So yeah, I will cut to the chase and straight review the game first before I move someone else. Okay. So pardon me, my viewers on the live or on Streamcraft or whatever platform I streamed right now. Okay. There you go. So basically, this game is a platformer game. As you can see. Easy. Press square to see your password. If it doesn't, okay. You know. Yep, one hit. Okay. Rixel, thanks for follow. Wait. I taken too long to get used to this controller. What? Okay. What in the hell? Oh. How to dodge that projectiles?
Oh, almost there. What the? Oh damn. It's not world record at all. Oh, get that good grade up. Did I need to go back then? Go back. Where's the crystal? Where's the crystal? Anyway. God damn it. I cannot see a crystal. Where's the crystal? I don't see. What? Really? Oh, I see. What? Oh, it's not the most efficient way. Well... What? How to make to that platform? Damn it! Gosh. Okay, Oh! So you can... Okay, I see. So I will try to use keyboard. What? You can? You cannot use keyboard? No, they must... Yeah. Player ghost off. Okay, I need to... well... Yeah, I need to... I need to... customize this window. What the hell? I cannot do it on game? That's just a shock. I just shocked.
Well, I need to create the highlight. Okay, I know what I'm about to talk, but first thing first, I need to get this border. I need this borderless window to get back to where it's belong. Looks like I'm just gonna put my highlights to their Discord server because yeah, absolutely I suck at this game. Well. Okay. Can I stretch this window? Okay. It's too small actually for my actual view here. But well, must try. And Dev8, thanks for hosting me, man. Yep. Looks like I'm going to start the review with my Indonesian audience. So, pardon me the opening screen right here. Okay, prepare and action. And welcome everyone to Jack Lantern's Den. My name is Jack Lantern and today I'm going to review your indie game. Jadi hari ini gue kedapatan menemukan satu game baru platformer dari sebenarnya gue ngeliat ini dari Instagram tadinya, yaitu Dash Danger Action Speed Heroes. Terlihat seperti platformer biasa ya gamenya. Tapi gini, sepertinya cukup menarik yang dilakukan developer dari Baby Duka ya, nama developer sekaligus publishernya. Mereka ini mengoptimalkan engine antara Steam, platformer, dan speedrun. Jadi ada tiga elemen di sini yang menurut gue cukup kreatif. Yang pertama, ini sebenarnya simple platform biasa kalau lo ngeliat gamenya. Tujuannya simple banget gamenya. Ini lo cuman ngelakuin dash. Nah ini ada halangan-halangan kayak tadi. Ini lo bisa ngedash, karakter lo bisa ngedash, karakter lo bisa double jump, bisa triple jump. Wah ini gue di sini gue milih stage yang agak-agak susah ya. Ini gue di awalnya aja udah butuh latihan banget nih buat ngelewatin ini. Jadi intinya, ini lo nanti bisa milih berbagai macam stage. Nih, bisa di select stage-nya. Dan stage-stage-nya ini tuh didesain oleh kita sendiri. Bisa didesain oleh kita sendiri. Ini dia. Kalau bentar. Level editor. Oke. Gue nggak sempet nemu. Ininya mana ya? Oh, lihat sini aja deh. Ya.
Jadi ini level editor. Di level editor lo bisa bikin stage lo sendiri. Yang menurut gua level editornya ini cukup simple. Mana ya. Lah, salah window gua. Cukup simple ya. Jadi bisa nentuin pilihan area, nentuin tema background, ya. Tile set ini box di dalam gamenya ya. Dan ini backgroundnya siang malam. Cuman ada 3 tile set, pilihan tile set dan 2 backdrop. Menurut gua nanti kedepannya bakal banyak sih pilihannya. Dan ini makernya gampang dibuatnya. Ini gue bikin asal aja ya. Nah, itu barusan gue bikin tile. Habis itu ini gue bikin footstep segala macam. Terus ini gue naruh karakter gue mulanya di mana. Dan ini gue milih penghalang. Ini spike. Kalau kita nabrak kita mati. Terus kita juga placing musuh. Bisa placing musuh. Simple, tapi you get the idea kalau sebenarnya ini semuanya bisa di-create sendiri, dan ini yang membuat gue menarik ya, dan beda dari game platformer biasa yang udah ada atau mau di desain game ini secara keseluruhan. Kalau ngeliat platformer yang ada sekarang, mungkin kita lebih cenderung kayak, oh yang terkenal belakangan Metroidvania gitu ya. Kalau nggak tahu Metroidvania itu apa, lu bisa Google sendiri. Tapi yang jelas di sini itu yang mau dijual ada 3 hal menurut gua. Yang satu adalah pembentukan komunitasnya, yang kedua adalah kreativitas lo. Kalau lo yang demennya cuma demen desain stage yang menyiksa para pemain, para player lain, lo bisa juga. Dan yang pastinya yang ketiga si platformer itu sendiri. Jadi persaingannya ada di seberapa cepat lo bisa nyelesain stage, karena satu stage itu tadi yang kayak bisa dilihat di awal ya sebelum ini, itu desainnya mau dibikin ke atas atau ke samping itu mudah, dan berdasarkan preview yang udah gue mainin sebelumnya itu account lo akan terhubung sama account Steam, dan account Steamnya itu nantinya bakal disambungkan ke Discord dan lo bisa interaksi di situ, dan setiap kali ada pemain-pemain lain yang ngalahin rekor waktu lo dalam satu stage, itu akan langsung tercatat. Jadi menurut gue ini different approach ya, different approach banget dalam ngedesain game-game platformer gitu. Nah jadi ini bisa milih lagu ya. Itu kurang lebih yang mau ditawarkan sama game ini. Lo juga bisa milih heroes, ya kan? Ya, nanti gue bakal bikin highlightnya deh. Ini game ini menarik sih soalnya. Ini gimana ya caranya supaya gue bisa ini dengan aman? Iya, harus begini gue supaya aman. Ntar gue ulang lagi ya. Well, obviously I would like to talk in English, but seems like the viewers here is quite a bit mixed. Well, I don't know, man. I don't know. I just take it anywhere you want. Okay, let's see a little bit before I create the highlight for the review.
Giguna, halo. Open chest, waduh. Giguna. Wah, bahkan I will open the chest later, man, probably. Well, is there anybody here who would like to talk something? No, it's not Battle Royale. Wait a minute. I need to, yeah. I need to fix the text a little bit. What should I name the stream anyway? Aima? Oh no. Okay. Well, looks like I'm going to start over a bit and talk it all smooth in Indonesian so I can achieve my language for my audiences in Indonesia. Is that fine by the devs? Just wait for my highlights, alright? Okay. Let's go get it one more time. One more time. Okay. And let's go. And welcome everyone to Jack Lantern's Den. I'm your host, your dad, Jack Lantern, and this time I will try. I will be playing this game called Dash, Danger Action Speed Heroes. Okay, I will start talking Indonesian starting from now. Halo semua. Jadi ini game yang gue temuin cukup menarik ya. Gue ngeliat promonya dari hashtag indie game di Instagram gue. Terus gue ngeliat di dev blognya alias developer blognya. Terus gue lihat ini approach musiknya pertama kali ya, yang menurut gue cukup menarik gitu. Waktu gue masuk game ya, menurut gue as a simple review, maksudnya as a simple pandangan pertama gitu ya, first look gitu, ini game kayaknya kayak platformer biasa gitu. Tapi soon gue coba main dan gue akhirnya ngerti juga sih. Di sini game ini tujuannya gampang, tujuannya simple banget. Lo di semua modenya tujuannya cuma satu, yaitu lo bisa ngedash. Barusan gue mati. Lo bisa double jump, bisa nge-jump di atas musuh, standar sekali. Ya, double jump kena spike mati, standar ala-ala platformer biasa.
Dan tujuannya cuma satu, yaitu dapetin kristal di tiap levelnya. Simple. Nah, tiap kali habis stage, lu bisa rate up atau rate down desain stage-nya. Karena tiap stage-nya itu adalah desain dari si player itu sendiri. Kemudian, kalau lu ngeliat di atas layar sana, di atas layar situ, itu ada nama gua di kiri atas. Terus habis itu ada 3 nama lain, Baby Duka, Concern. Nah, itu adalah player lain yang menamatkan stage ini dengan waktu yang tercantum di sana. Itu adalah menariknya game ini menurut gue. Jadi kalau bisa gue lihat keunggulan game ini tuh sebenarnya ada 3 ya. Jadi mereka ini pertama mereka platformer. Jadi kalau lo yang suka dengan action pack yang presisi, terus ini kan kalau lo main platformer pastinya lo butuh presisi, ngafalin gerakan kayak berapa kali gue harus loncat, berapa kali timingnya gue harus nyampe ke platformnya satu supaya nggak mati kena spike dan segala macam. Nah, itu satu platformernya sendiri. Yang kedua adalah seperti di arcade, game-game di arcade, lu harus ngalahin skor lawan, skor orang lain gitu. Nah, tapi menurut gue yang paling menarik, salah satu elemen yang menarik di sini adalah fitur ini menurut gue. Dimana lo bisa bikin desain stage lo sendiri. Jadi di sini lo bisa bikin ya, mau selebar apa. Misalnya ini gue pilih arena tile set. Ini adalah backgroundnya. Jadi di sini sementara tersedia 3, tapi gue yakin setelah rilis tanggal 30 Juni nantinya bakal banyak nih pilihannya nih. Kemudian backdrop ya. Terus kita coba aja create ya. Nah, di sini uniknya buat lo yang suka nge-build sesuatu, nge-build something yang mungkin juga bisa buat nyiksa orang lain ya, lo bikin buildnya yang susah banget gitu. Stage lo sendiri, lo bisa bikin stage lo sendiri. Mau gampang, mau mudah, dan itu semua ini, bentar nih, satu-satu ya. Ini kita bisa bikin, ini kita mau mulai startnya dari mana, karakter kita, terus nanti di sini bisa nempatin ini spike ya kan, halangan-halangan. Dan ini coba gue lihat ini ammo crate. Ammo crate ini nanti bisa dipakai buat nembak ini wooden crate. Wooden crate ini HP-nya 1. Kalau ini HP-nya 3, ditembak 3 kali. Simple ya. Tapi ini menurut gue cukup banget. Nah, ini terus kita bisa naruh musuh yang tadi berkali-kali bunuh gua tuh sebelumnya. Ini musuh yang meledak. Jadi ini beda tipe ya. Tipe-tipe musuhnya ada 4. Ini aset-aset yang disediain sama developernya untuk kita bikin stage sendiri. Dan pastinya kita di sini ini ya. Ini tujuannya adalah ngeklaim kristal ini gitu. Nantinya bisa dites. Game ini coba dites, bisa kita save ya kan. Bisa di save levelnya, enter level nih apa ya, testing, haha, ya, nanti bisa kita mainin. Jadi nanti habis di create, lo bisa nge-share stage lo ke server mereka, ke server Steam. Nanti di sini lo di dalam community hub-nya di dalam Steam lo bisa ngeliat website tempat di mana banyak stage design. Mereka klaim ada 200 stage design yang udah diciptakan sama baik developer maupun mungkin para fansnya yang udah nyoba game ini dari lama ya. Karena game ini developmentnya cukup lama, udah hampir dari 2018 gitu. Nah, itu menurut gue keunikan game ini. Selain ini ada perks-perks kayak semacam heroes yang bisa lo pilih. Sementara baru ada 4 nih. 5, 1, 2, 3, 4. 5 heroes yang beda-beda perks gitu ya. Bisa dilihat sendiri jump powernya lebih unggul, tapi
dash rem jamnya pelan, dash rem up itu ngedash tadi ya, pencet. Di sini gue pakai controller nih. Itu kalau kotak ngedash bisa jam double jump, triple jump bahkan. Nah, terus senjatanya juga beda-beda perksnya kayak gitu. Tadi untuk ngancurin peti. Jadi itu detail-detail ya game ini. Dan secara overall gue suka 3 konsep yang ditawarkan oleh game ini ya. Yaitu tadi, 1 elemen speedrun, jadi lu bersaing sama waktu orang lain. Kedua, elemen creativity, lu bisa desain stage lu sendiri. Dan yang ketiga, yang pastinya si elemen platformernya ini dan desain gamenya itu sendiri. Dimana di sini yang bisa kelihatan dari screen depannya ya, semuanya itu ada create elemen-elemen game ini ya, create, spike, musuhnya. Dengan modal aset kayak gini, game ini tuh bisa dikembangin luas banget gitu. Jadi ini mirip-mirip sama apa ya, bisa gue bilang mungkin Minecraft atau Roblox yang user generated content juga gitu. Nantinya pastinya dengan begini tidak akan terbatas dong ya, levels yang bisa mereka ciptakan, yang bisa mereka deliver, karena user generated content alias diciptakan oleh playernya sendiri. Segitu dulu review dari gua. Kalau lo tertarik dengan game ini, sementara sebenarnya di Discord mereka ini sedang bagi-bagi Steam Key gratis sebenarnya. Tapi kan audiensnya susah nih ya. Jadi mungkin dengan bantu nge-share video ini lo bisa ngajak teman-teman lo untuk nyobain game ini. Dan habis itu gamenya sendiri itu rilis tanggal 30 Juni di Steam. I don't know about the price yet, but looks like kalau ngeliat game mereka yang lama mungkin sekitar $10, $12, bahkan $15 mungkin masuk akal gitu. Itu sekian dulu berarti Indie Game Specialist, dan sampai bertemu di episode selanjutnya mereview indie game di hari Senin. Jack Lantern sign out. Ya, itu tadi gua nge-create ini dulu ya. Highlight dulu. Create highlight dulu ya. The review with my Indonesian audience. So, pardon me the opening screen right here.
prepare, and action. Okay. And welcome everyone to Jack London's Den. My name is Jack London, and today I'm going to review your indie game. Jadi hari ini gue kedapatan menemukan satu game baru platformer dari, sebenarnya gue ngeliat ini dari Instagram tadinya, yaitu Dash Danger Action Speed Heroes. Terlihat seperti platformer biasa ya gamenya, tapi gini, sepertinya cukup menarik yang dilakukan developer dari Baby Duka ya, nama developer. Selanjutnya mereview indie game di hari Senin. Jack Lantern sign out. Ya, itu tadi gua nge-create ini dulu ya. Highlight dulu. Create highlight dulu ya. Halo, Pak Keldir. Wah, Pak Keldir boleh komen di Twitch gak? Ini gue lagi nge-review game luar nih. Ini seru loh, Pak Keldir. By the way, mau nyoba nggak game ini? Ini gratis loh. Mumpung. Gini. Pak Keldir boleh ke Twitch gak? Suara gue ngedouble nih ya. Gue matiin dulu ininya. Gue matiin dulu suara ininya gimana ya. Oh, oke. Oke. Pak Keldir mau coba nggak game ini, Pak Keldir? Boleh tuh kita coba. Ini nih. Gini nih. Ini seru nih. Ini game ini seru. Kalau lo tadi coba, nah nih. Gue kasih lo Discord developernya. Lo bisa minta key gratis. Key gratis 1. Game ini bakal dirilis tanggal 30 Juni. Coba ya, masuk Discord. Ini udah ada gua nih di sini di Discord mereka.
Udah coba belum? Tapi mungkin besok baru bisa coba bareng. Oh, nggak apa-apa. Ini gini, lu masuk ke Discord-nya, coba deh. Udah bisa. Apa baru bisa masuk Discord-nya besok masuk maksudnya? Tapi ini inovatif sih game ini. Jadi quick review lagi ya. Kalau misalkan ternyata Orange Justice bakal what? Kok itu chat itu nggak keluar di what in the coba share lagi Pak. Lah, kok aneh ya? Ini. Oh, gua DM aja ya, gua DM. Gua DM coba. Ya, coba ya gua DM. Itu tadi tuh ada The Doctor Outlaw. Yo. Itu tadi ada yang ngetik Twitch. Halo Pram. Oh, hi Mixer. Hi. Sorry, I don't quite catch the notification right there. And the Doctor Outlaw, thanks for follow. Udah join gua. Nah, itu nanti di situ di dalam room itu eh di mana tuh tadi? Oh ya, di dalam grup Discord itu ada yang namanya bot live. Nah, lu message dia, ketik tanda seru get key. Nih ya. Tanda seru get key. Tanda seru get key. Ke DM ke botnya yang di situ namanya bot live di dalam Discordnya mereka. Itu lo nanti bisa dapat key gratis game ini. Early access. Gitu. Ini game pasti masih di fix lagi sih. Tapi lu tadi lihat gak Pak? Uniknya game ini. Jadi ini game bisa dibilang sebenarnya, gila itu ada. Ini game ini based on ini banget nih. Lihat tuh gue peringkat 29. Game ini based on players banget nih. Bergantung sama komunitas banget. Jadi kayak semua stage design di dalam game ini itu dikerjain sama developer, tapi kita juga bisa bikin stage. Jadi misalkan apa ya? Nih, from scratch. Stage ini misalnya. Mana nih? Lu lihat di atas gue itu ada time. Gue buka apa itu? Damn. Mana? Wait. Meleset. Lah, kok di situ? Oh, sial tuh tombol. Dikerjain saya. Dah, kan gitu. Kalau lu menang, jadi nanti dia open source, betul. Jadi, nah open source ini dijadiin full, kayak lu bisa dapat achievement gitu di Steam. Dan kayak di dalam Steam, nah ini lumayan unik nih, ada mekanisme dapat pistol senjata. Tuh gue nembak barusan.
Habis pelurunya. Harusnya gue pakai buat nembak ini. Gue harus reset. Respawn. Damn. Kok habis? Wah, tertipu saya. Kok habis? Kok nggak bisa ngapa-ngapain di situ? Wah, tertipu. Ke kiri dulu, baru ke kanan. Salah. Goddamn. Harus sangat presisi ya. Wah, terlalu lama gua. Jadi intinya game ini itu kayak kalahin skor real people yang lain. Itu tuh yang di atas kiri atas sana itu. Yang di sebelah nama gua ada John Depp, Norton Rabbit sama Concern itu orang lain beneran yang nyelesain stage ini gitu. Terus lo bisa rating stage-nya, stage design. Jadi achievement yang bisa dicapai itu udah bukan cuma namatin gamenya doang, tapi kayak pertama kreativitas ngebikin ininya, ngebikin stage-nya, dan ini apa? Kayak sama yang lain, ini sama yang lain, kompetisi sama yang lain. Gitu. Gila sih. Buat kayak gini nih sebenarnya ini apa ya? Menurut gue inovasi kayak kan udah banyak ya game-game platformer yang lain, dan mungkin kalau yang jenis lain I see, paham bisa dicoba besok nih. Iya, buat lucu-lucuan lo bisa ajak sama siapa gitu. Ini kan sebenarnya game ini kan single player. Yang bikin multiplayer adalah dia ke-link sama satu websitenya mereka. Ini websitenya mereka ini actually websitenya mereka itu menyimpan semua record data-data kayak stage-nya siapa, stage-nya berapa, clearance rate-nya gimana, gampang nggak diselesaiin, siapa yang bikin stage-nya, segala macam. Ini mengemphasize komunitas speedrun dan apa ya, yang kalau suka Minecraft tuh kan orang-orang yang suka ngedesain-desain bikin sesuatu sendiri. Lego lah, basically kalau lu suka Lego. Ya ini mengemphasize orang-orang yang suka kayak gitu tuh. Unik-unik. Gila sih. Idenya dan sebenarnya simple gitu. Cuman eksekusinya mulus menurut gua. Stage kreatornya kan iya kayak gamenya PewDiePie S bisa bebas bikin stage. Ya, sebenarnya zaman kalau mau track back agak-agak sejarah game dikit, zaman dulu banget itu yang memulai tuh kayaknya ini deh, Super Mario Maker ya. Mario Maker. Yang zaman dulu ada tuh gadgetnya. Gadget deh. Bukan deh, itu musik. Iya, tapi tetap aja. Itu yang mulai pertama kayak user itu alias kita pengguna consumer yang bikin sendiri level design atau ininya apa musik ya, kalau itu maksudnya musiknya juga. Keren. Talking Dog, thanks for follow. Iya bener, Super Mario Maker coming to Switch. Nah, Super Mario Maker 2 ya. Itu bakal rilis karena mengulang. Itu udah lama banget kan Super Mario Maker yang pertama tuh. RPG Maker, ya RPG Maker. Itu yang
alias ya udah semacam software open source ya. Jadi kayak user generated tuh jatuhnya. Pandai menurut gua pandai. Nah ini gua bengong gini di dalam game nih, waktunya kehitung terus tuh. 3 menit tuh gua bengong di stage ini. Coba gua ganti hero dikit. Ini kali. Gila, jamnya beda banget rasanya. Waduh. Harus bisa. Woi, Nan. Salah dong. Salah. Mati aja deh. Ngulang. Nan, lu coba main game ini, Nan. Ini gratis, Nan. Maksudnya lu bisa dapat gratis kalau mau sebelum bayar. Mumpung gue dapat bisa akses ke game developernya nih, bisa dapat key. Tadi Pak Keldir udah nyoba tuh. Ini uppercut ya. Nah ini lucu nih mekanisme si yang satu tuh. Dia bisa meledak. Jadi gue harus taruh dia di bawah, terus gue ledakin. Terus gue mati dong. The hell. Ke bawah, ya. Gue harus meledakkan dia dan selesai. Oke deh, saya tidur dulu. Ntar bangun jam 6. Sip. Game ini yang lagi gue review tadi. Dash namanya. Danger Action Speed Illus. Thank you yang udah mampir. Gue udah nge-review. Gue taruh highlightnya di YouTube juga. Thank you game. Gue harus tutup pakai bahasa Inggris ini kayaknya sih. Karena ini gue diberikan key-nya oleh ini. Oleh studionya langsung. Okay, so before I end the stream, I would like to thank the developer of this game, developer of Dash. Bentar, ngulang. Nanti sebentar. Tutup dulu yang lain. Gings Gamer, hi. Say my name, are you Heisenberg? Gak PUBG Lite bang. Weh, halo, Roxanne. No, ini kenapa baru pada datang nih? Gue baru aja selesai nge-preview satu game nih. Ih, ini chatnya telat dong. Masa malah cepetan di sini? Chatnya? Apa pasal? Gue masih punya setengah jam lagi nih buat hahaha sebenarnya. Sekalian apa ya? Sekalian oh, tadi sound gamenya ke mati dong. Gue red up dulu ya. Chatnya masa cepetan di dalam stream gue daripada di ini. Wah, stage-nya apa nih? Damn. Wah, susah. Ini Roxanne, Senin itu waktunya gue nge-review game-game indie. Dan ini tadi gue baru dihubungin buat nge-review game indie ini. Satu, namanya Dash. Dari studio asal Denmark. Kayaknya gue bisa lebih cepet deh. Kok lambat amat ya?
Ah, kenapa harus gitu? Oh iya, bisa gitu ya? Damn. Damn, gak bisa. Damn. Coba. Oke. Yes. 1 detik. Oh, nice. Ada juga akhirnya yang gue bisa ranking 1 di sini. What the hell? Maksudnya dibuat jalan. Oh, 35 detik. What? Fucking gue bisa ngeliat ke sana kan? Damn it. What the hell? Gue harus ganti hero nih kalau gini ceritanya. Ya oke. Pas loncatannya. Ih. Gimana lewat ini ya? Sama. What? Tertantang. Katemit. Tidak selesai malam ini nih kalau begini ceritanya nih. Oke lah. Kemana tadi? Talking dog. Ini kok chatnya bisa kepotong gini sih? Ih, ada aja yang aneh ya tiap malam. Kings. Say my name, say my name. Ding 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 ding. What? No. Oh iya, salah. Cuman 1 ya? Salah.
Salah. Kenapa? Oke, coba ya. Iya, harusnya gitu tuh. What? Gimana ya? Ah, the hell. Wah, kok? Oh, damn, susah banget. Oh. Wah, susah dong. Gak bisa ini malam ini. Harus benar-benar dilatih. Bodoh. Bedanya. Kok nggak bisa ya? Ganti hero aja, Bang. So mati dong. Apa harus? Kok? Lah, gak bisa ya? Piye toh? No, oke. Harus hero yang pas dong. Duh, kok jadi mati? Tadi kan nggak apa-apa. Lo kok? Bener-bener dikerjain. Damn. Wah, kacrut. Wah, kacrut. Wah, kacrut bener. Wah, ngaco. Ngaco. Semua ngaco.
Wah, oke. Harus melihat game lain dulu ya, sebentar. Kalau begitu. Gears. Wah, langsung ke connect dengan Discord. Sangat-sangat gila game ini. It's crazy in their own league sebenarnya game ini, betul. Oke. Oke. The Crafter harus ada ini dong. Halo, baru datang ya? Ini udah ini nih, baru selesai satu sesi untuk nge-review game ini sebenarnya. Jadi ini ada game baru yang bakal rilis nanti 30 Juni. Game developernya ngasih kesempatan gua nyoba game ini. Dan kayaknya sih kalian kalau mau nyoba game ini juga bisa. Ini di Steam gamenya. Nanti berbayar. Pastinya sih, harusnya. Tapi game ini unik dan reviewnya udah ada di channel gua. Nanti yang bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia kok. Bahasa Indonesia kok reviewnya. Tapi nanti kayaknya gue di sesi ini harus bikin review bahasa Inggris sedikit buat developernya. Ucapan terima kasih soalnya. Jadi harap maklum kalau nanti gue tiba-tiba mungkin ngomong Inggris sedikit ya. Oke, ini sih udah basically lo bakal diperas terus nih sama game ini di stage-stage-nya yang semakin membunuh. Exploration nih. What? Unik. Siapa ini yang ngedesain stage-nya? Oke. Jatuh. Gak apa-apa kalau bisa Inggris aja. Oke. Nggak, nanti ini kok. Sebentar lagi paling. Gue masih mau nyobain beberapa stage di game ini soalnya. Jatuh. Buset, jam segini masih streaming bang. Antasena Putra. Siapa itu Antasena Putra? Makasih udah follow Antasena Putra. Apakah dari game ini? Project Banaspati kah? Zasiki. Oh alah. Oh iya, Panta toh. Ini Pak, saya lagi nge-review game. Lagi dipercayakan nge-review game dari game developer dari Denmark. Ini iseng nyoba. Itu gimana caranya gua?
Gimana? Oh, gue bisa gerak. Oh iya bisa. Ah, fuck. Shul. Lucu juga nih stage desainnya. Kepikiran aja bikin stage desain kayak gini ya. Walah. Mau sahur. Iya. Thank you. Sudah mampir, Anda. Selamat sahur. Lah, udah sahur ya? Baru jam 2, setengah 2. Bukannya sahur setengah 3 mulainya. Gimana cara beloknya dong kalau kayak gini dong? Coba stage-nya nggak bikin pusing. Red Abdul lah stage-nya lah. Ya nyangkut aing. Ganti hero. Yang jam powernya paling jauh. Damn. Sekalinya kepleset jatuh. Oh, 40 detik nih stage-nya. Oh. Kenapa? Kenapa? Oke. What? Gimana ya? Tembak. Oh. Gue harus ngeliat jarak jatuhnya ya. Ah. God damn it. God damn it. Explode Leap of Faith. Gimana sampai gue mati ya? Ow. Kok mati? Harus selalu mati. Oh damn. Oke. Oke. 1, 2, 3. Keren. Gimana sih sebenarnya cara gua? Oh. Oh. Wah. Batal. Oh, begitu. Loh. Pantesan meledak ya. Gue nggak kelihatan.
Gimana itu ada triknya dong, pasti. Oh, iya, I see. Gue tahu. Kayak gini bisa nggak? Loh, kok ikutan mati gitu loh. Ah, damn. Kok jatuh sih, sob? Licin amat. Nah, kesini nggak apa-apa jatuh. Oh, I see. Ya gitu kan. Paling caranya. I see lah. Satu stage lagi deh udahan. Aku pencet dong. What? Kenapa gitu? Kenapa? Menang. Oke, saya. Wah, kurang dikit tuh. Oke, nice. Oke. So, it came to this moment. Another logo. Another Jack Lantern's logo will pass him by. So, be prepared. Wait, salah. And welcome back to Jack Lantern's Den. And today I have played this game, Dash Danger Action Speed Heroes. Thanks to our beloved studio, baby Yuka. This game is probably looks like your usual platformer, but it's not. This is something more than salah nyebut nama developernya gua. But
thanks to Baby Duka, the developer of this game. Actually, this game is not your usual platformer. I guess so far I can tell you that these 3 points right here is the strength of this game. One, this game has been a lot of a dozen game, not so many games built in a community based game like this. Oh, gue harus script dulu tuh kayaknya tuh ngomong apa gue. Gawat. Ntar ya. Review Inggrisnya menyusul aja kali ya. Tapi review Indonya yang penting udah. Nih. Sambil lihat-lihat dulu bentar. Besok-besok ada deh review Inggrisnya. Soalnya ini udah jam segini juga. Dan ya, ntar deh itu dijadiin konten ya. Itu juga kalau di sini masih ada, kayaknya udah gak ada yang lihat juga sih di sini. Sudah pada tidur atau pada sahur. Dia ini bakal ada di ini gak sih? Oh, okay. So
3 minutes review about dash danger action. Oh, okay, I will start it with this. So, 2 minute reviews about Dash, Danger Action Speed Heroes. Congrats to Baby Duka, the developer of this game, who comes from Denmark, if I am not wrong. This game is not just your usual platformer. This game is about speedrun, precision, and of course the community. Because you can create your own stage and your level design. So this game is basically just will damn, I was so over again. Gue tulisin notes dulu ya. Susah juga ternyata. Okay, so dash. Clear your stage as fast as. Okay, so here's 2 minute review of Dash by Jack Lantern. It's not your usual platformer game. It is still about precision, timing, and measure your jump. But here you can create your own level, submit it, and compete with other timers. Goals is always simple: catch the gem, clear your stage as fast as possible. Stages. This game will be community driven, since you can generate and always play different stages. Stage created. This game will
Okay. So here's my quick. And welcome back to Jack Lantern's Den. And today, here's my 2-minute review of this game, Dash Danger Action Speed Heroes by Baby Duka. This is not your usual platformer game. Well, it is still about precision, timing, measure your jump, avoiding explosions and spikes, and so on. But here, you can create your own level, submit it, and compete with other timers. Goals is always simple: catch the game, and clear your stage as fast as possible. Most likely, this game will be community driven, since you can generate and always play different stage created by others. Well, just as simple as that. You can dash, you can double jump, you can always explode to the barrier, and you can change hero. There are 5 heroes right now, and well, if you like platformers, speed run, and also compete with healthy community, then this game may be for you. This game will be launched on 30th June, and well, it is still on open beta, so join the developer Discord for further information, or wishlist it on Steam to get more information about this game. That's it, and Jack Lantern signing out. Thank you. Yeah. Okay. That's all, folks. Thanks for the stream. See you on another game. Wow, my timing is running bad here. Okay. And see you later, folks.